बच्चे के बारे में। एक नया पैदा हुआ बच्चा, नरम, मासूम, बेबस, कपड़ों में लिपटा हुआ, इस दुनिया में आकर अपनी पहली आवाज में रोता हुआ। उस बच्चे ने अपने माँ बाप खुद नहीं चुने। उस बच्चे ने अपनी पैदाइश के हालात खुद तय नहीं किए। उस बच्चे ने इस दुनिया में आने से पहले किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, कुछ भी प्लान नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई गुनाह नहीं किया। ये बच्चा बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में आया जैसे हर इंसान आता है, एक रूह के साथ जो अल्लाह ताला ने इसमें फूंकी, जिसे फरिश्ते लाए और जो लौहे महफूज में दर्ज है। और फिर भी तारीख में और आज भी बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज में इस बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे इस पर कोई ऐसा बोझ हो जो इसने कभी मांगा ही नहीं था। इसके बारे में छिप छिप कर बातें की जाती है, इसे अलग कर दिया जाता है, इस पर एक ऐसा लेबल लगा दिया जाता है जो कभी हटाया नहीं जा सकता। इसे एक ऐसे गुनाह की सजा दी जाती है जो इसका था ही नहीं। क्या ये इस्लाम है? क्या कुरान ये कहता है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सिखाया? क्या इस उम्मत के बड़े स्कॉलर्स ने गहराई से मुताला करने, गौर और फिक्र करने और अल्लाह के डर के बाद यही नतीजा निकाला? जवाब, जैसा कि आप अभी जानने वाले हैं, बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। ये उन बातों को चैलेंज करेगा जो मुसलमान खानदानों और मुआशरों में नस्लों से चली आ रही है। यह हमें एक ऐसी चीज देखने पर मजबूर करेगा जो हमें बेचैन कर सकती है। आज हम सवाल करेंगे, आज हम वापस असल सोर्सेस की तरफ जाएंगे। आज हम कुरान, सुन्ना और स्कॉलर्स के पोजीशंस के साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि इस्लाम जिना से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में हकीकत में क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और इस खूबसूरत दीन का सच जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कानून, थियोलॉजी, रूहानियत, इंसानी इज्जत, गुनाह की फितरत, मासूमियत की फितरत, अल्लाह की रहमत और मुस्लिम कम्युनिटीज की जिम्मेदारियों से जुड़ा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने असल इंसानों को असल तकलीफ दी है। वो बच्चे जो मुसलमान मुआशरों में ऐसे शर्म के बोझ तले बड़े हुए जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं था, उन्हें उन हुकूक से महरूम रखा गया जो उनका हक था और उन जगहों से निकाल दिया गया जहां आना उनका हक था। अल्लाह ताला सूरह फातिर की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये कोई मशवरा नहीं है, ये एक इलाही ऐलान है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ इस्तेमाल होने वाला अरबिक लफ्ज विज्र खास तौर पर गुनाह, अखलाकी वजन और गलती के बोझ की तरफ इशारा करता है। और अल्लाह बिल्कुल वाजे कर रहे हैं कि ये बोझ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये विरासत में नहीं मिल सकता, इसे माँ बाप से बच्चे में या एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हर रूह सिर्फ वही उठाती है जो उसने कमाया है। ये उसूल कुरान में एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाते हैं, जो हिदायत पाता है वो सिर्फ अपनी रूह के फायदे के लिए हिदायत पाता है और जो भटकता है वो सिर्फ अपने नुकसान के लिए भटकता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान में 4 अलग अलग मकामात पर खुद अल्लाह की तरफ से 4 वाज़ेह ऐलान है। जिना का गुनाह पूरी तरह उन्हीं का है जिन्होंने इसे किया। वो मर्द और औरत जिन्होंने उस हद को पार करने का फैसला किया जिससे अल्लाह ने मना किया था, वो गुनाह उस बच्चे तक नहीं पहुंचता जो उनके इस फाइल के नतीजे में पैदा हुआ। उस बच्चे का कोई चॉइस नहीं था, उस बच्चे की कोई आवाज नहीं थी, उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है और इसलिए बच्चा कोई बोझ नहीं उठाता। ये हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम इस एक उसूल को समझ लें, हकीकत में समझ लें, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि अपने दिलों और अपने अमल में, तो बाकी सब कुछ जो इसके बाद आता है वो क्लियर हो जाता है। तो अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि अल्लाह की नज़र में ये बच्चा कौन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सही हदीस में फरमाया, जिसे इमाम अल बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिकॉर्ड किया है, हर बच्चा फितरत यानी इस्लाम के नेचुरल डिस्पोजिशन पर पैदा होता है और उसके माँ बाप ही उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बनाते हैं। हर बच्चा बिना किसी फर्क के, हर बच्चा इस दुनिया में पूरी असली मासूमियत की हालत में आता है। फितरत अल्लाह के आगे झुकने, उसकी वहदानियत को पहचानने और हिदायत कबूल करने की नेचुरल हालत है। कोई बच्चा गंदा पैदा नहीं होता, कोई बच्चा गुनहगार पैदा नहीं होता, कोई बच्चा एक मुकम्मल, मोहतरम, बाइज्जत इंसान से कम किसी भी रूप में पैदा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जिना से पैदा होने वाले बच्चे के अलावा हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि इस कैटेगरी या उस कैटेगरी के अलावा हर बच्चा, उन्होंने कहा हर बच्चा। और इस्लाम के स्कॉलर्स ने, उन बड़े स्कॉलर्स ने जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दीन को समझने में लगा दी, इस हदीस को यूनिवर्सली बगैर किसी फर्क या शर्त के लागू समझा। इब्नुल कय्युम रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर अपनी मशहूर किताब अहकाम अहलुल ज़िम्मा और ज़ाद अल माआद में बहुत तफसील से लिखा। उन्होंने बच्चों और उनके रूहानी स्टेटस के सवाल को इतनी गहराई और हमदर्दी से हल किया कि पढ़कर हैरत होती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर कानूनी ताल्लुक से पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप के अमाल का जिम्मेदार नहीं है, कि वो इस दुनिया में अपनी फितरत बरकरार रखते हुए आता है और अल्लाह की रहमत तमाम मखलूक तक फैली हुई है। माफी चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से जो लोग काफी वक्त से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप चुपचाप ही देखते आए हो, हम कमेंट में जरूर लिख दें कि हाँ, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। इससे मुझे भी पता चलेगा और हमारा ये इल्म का रिश्ता और मजबूत होगा। अब चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आइए नस्ब यानी लीनिएज के सवाल को देखते हैं। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां कल्चरल रस्में कानूनी अहकामात के साथ उलझ जाती है और जहां ज्यादातर तारीखी बहस हुई है। इस्लामिक फिक्र में स्कॉलर्स ने ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे की कानूनी हैसियत पर बड़ी संजीदगी से बात की है। पुराने स्कॉलर्स में असल सवाल ये नहीं था कि इस बच्चे को इज्जत या रहमत मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर कभी कोई असली इख्तलाफ नहीं था। असल सवाल नसब और बाप की तरफ मंसूब होने का कानूनी सवाल था। इस्लामिक लॉ के तहत वैलिड शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चे का नसब आमतौर पर गैर कानूनी ताल्लुक वाले बायोलॉजिकल बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाता। ये एक कानूनी रूलिंग है। ये रूलिंग सिविल स्टेटस, विरासत और खानदान से जोड़ने के बारे है। ये बच्चे की इंसानी हैसियत पर कोई फैसला नहीं है। ये बच्चे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक पर कोई फैसला नहीं है। और ये इस बारे में कोई फैसला नहीं है कि मुस्लिम सोसाइटी को इस बच्चे के साथ जज्बाती, समाजी या रूहानी तौर पर कैसा सलूक करना चाहिए। ये फर्क समझना इंतहाई जरूरी है। आइए इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि नसब की लीगल रूलिंग का क्या मतलब है और क्या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा मलून है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा रूहानी तौर पर नापाक है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, रमजान के रोजे नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता, एक नेक इंसान नहीं बन सकता, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को शर्मिंदा किया जाना चाहिए। और यहाँ एक और भी अहम बात है। इस्लाम के स्कॉलर्स ने इस पर भी बहस की है कि क्या होता है जब ऐसे बच्चे का बायोलॉजिकल बाप आगे आता है, बच्चे को अपना तस्लीम करता है और माँ के साथ एक वैलिड शादी करता है। ऐसे मामले में बहुत से स्कॉलर्स में की स्कूल के लोग शामिल हैं। उनकी राय थी कि बच्चे को बाप से मंसूब किया जा सकता है अगर वो बच्चे ताल होने से पहले उसे कबूल कर ले और कोई और आदमी पैटर्निटी क्लेम ना कर सके। अजीम मलिकी स्कॉलर इब्न रुश्द ने इस पर बहस की है और ये दिखाता है कि नसब के कानूनी डिस्कशन के अंदर भी इस्लाम बच्चे को सजा देने के नए तरीके नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने का तरीका ढूंढ रहा था। अब आइए एक ऐसी बात की तरफ मुड़ते हैं जो मुस्लिम सोसाइटीज में ये आम है। ज़िना से पैदा होने वाला बच्चा रूहानी तौर पर कमजोर होता है या नेक नहीं बन सकता, ऑटोमेटिकली जहन्नुम की क्या ये कुरान में, क्या ये सही है, बुखारी या मुस्लिम है? जवाब नहीं। से जाता है तो चाहे कुरान में ऐसी बात या बनाटी या गलत जी गई है। बड़े मुहद्दिसीन और कहने इस बात से किया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कुछ बातों पर इजहार किया कि इमाम नाववी ने साफ कहा कि दलील बात को बचानी तौर पर महरूम है। इसी तरह इब्न हज़्म ने इस को पूरा दूसरे की गुनाह की सजा देना सरासर नाइंसाफी। अब इस टॉपिक सब सच की तरफ है। मुस्लिम कम्युनिटीज ने तारीखी तौर पर इन बच्चों के साथ कैसा सलूक, दीन कुछ और है और वो बर्ताव कुछ और रहा है। दुनिया भर की बहुत सी मुस्लिम सोसाइटीज में इन बच्चों को शदीद समस्याओं का निशाना बनाया गया। उन्हें तालीम और बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया, तकलीफ दे नामों से पुकारा गया और दो दर्जे यानी क्लास मुसलमान समझा गया। इस कुरान का हुक्म नहीं, बल्कि उन पुरानी रिवायतों का असर था जो दिलों से पूरी तरह नहीं निकल पाई। दीन समझ और हमारे अमाल की एक बड़ी ट्रेजेडी है जो आज हम सब, हर माँ बाप, उस्ताद और कम्युनिटी लीडर से सच्ची तौबा और गौर और फिक्र की मांग करती है। क्योंकि सच्चाई ये है जो कुरान साबित करता है और इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स कंफर्म करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज की इस बच्चे की तरफ एक जिम्मेदारी है।
بچے کو بدنام کرنے کی ذمہ داری نہیں، بچے کو اس کی پیدائش کے حالات یاد دلانے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس بچے کو خوش آمدید کہنے کی، اس بچے کی حفاظت کرنے، اس بچے کو پڑھانے، اس بچے کی دیکھ بھال کرنے اور یہ یقین دلانے کی ذمہ داری کہ یہ بچہ اللہ کی مخلوق کے طور پر قیمتی اور محترم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں جو امام مسلم نے درج کی ہے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ انہوں نے یہ بنا کسی شرط کے کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان صرف حلال شادی سے پیدا ہونے والے مسلمان کا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان، ہر مسلمان، چاہے وہ مسلمان بچہ مشکل ترین حالات میں پیدا ہوا ہو یا اس مسلمان بچے سمیت جس نے کبھی اپنے ماں باپ یا اپنا آغاز خود نہیں چنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آتھینٹک روایت میں فرمایا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب آئیے ایک ایسا سوال اکثر اسلامک لیگل ڈسکشن میں سامنے آتا ہے، خاص طور شادی۔ کیا زنا سے پیدا ہونے والا شخص کسی نیک خاندان کی مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص امام بن کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص مسلم کمیونٹی میں اسکالر یا لیڈر بن سکتا ہے؟ آئیے اسے دھیان سے دیکھتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے اسکالرز نے تفصیلی مسائل میں اختلاف کیا ہے، اور یہ جھوٹ ہوگا اگر ہم کہیں کہ ہر پوائنٹ پر مکمل اتفاق ہے۔ تاہم زیادہ تر اسکالرز کی رائے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی شادی پر کوئی عام بند نہیں ہے، اور شادی میں اس شخص کے اخلاق اور ذاتی تقوی ہی بنیادی پیمانہ ہے، قرآن اور سنت کے مطابق۔ اور اسلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے کہ ہم کسی کو کسی دوسرے کے اعمال کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشہور حدیث میں جو امام البخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے اور جو شادی کے لیے سب سے اہم گائیڈ لائنز میں سے ایک ہے، فرمایا، عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے: اس کا مال، اس کا نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین۔ تم دین والی کو چنو، اگر تم کچھ اور کرو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے۔ دین، مذہبی لگاؤ، تقوی، اخلاق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہل دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اس کی پیدائش کے حالات چیک کرو، انہوں نے کہا اس کا دین دیکھو، اور یہ مردوں پر بھی برابر لاگو ہوتا ہے۔ وہ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ شادی کے لیے ایک بہتر امیدوار ہے۔ ان کی پیدائش کے حالات ان کرائیٹیریا میں شامل نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لسٹ کی۔ امام بن کر نماز پڑھانے کے بارے میں پرانے اسکالرز نے کچھ باریک باتوں پر اختلاف کیا ہے، لیکن زیادہ تر کا یہی ماننا ہے کہ اگر ایسا شخص قرآن کا علم رکھتا ہے، اگر وہ صحیح نماز پڑھتا ہے، اگر اس کا اخلاق اور تقوی اچھا ہے، تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام بننے کی شرطیں علم، قرات اور اخلاق سے جڑی ہیں۔ ان میں کسی کے ماں باپ کے رشتے کی قانونی حیثیت شرط نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے ایسی چیز کے لیے کیسے جواب دہ ہو سکتا ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ اب آئیے اس مسئلے کے روحانی پہلو کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ شاید یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب ہم اسلامک روحانیت میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک روح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی روح جسے اللہ نے پیدا کیا، ایک ایسی روح جس کے لیے اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کا انجام لکھ دیا تھا۔ ایک ایسی روح جس کا اللہ مالک ہے اور جس سے وہ ایسی محبت کرتا ہے جو ایک ماں کی اپنے بچے سے محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ایک حدیث میں اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی اپنے بچے پر ہونے والی مہربانی سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ انہوں نے یہ اس وقت فرمایا جب وہ ایک عورت کی طرف اشارہ کر رہے تھے جسے اپنا کھویا ہوا بچہ مل گیا تھا، اور وہ بچے کو سینے سے لگائے آنسوؤں کے ساتھ اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں اور بچے کے درمیان ہونے والے انتہائی محبت بھرے لمحے سے بھی زیادہ وہ رحمت ہر روح تک جاتی ہے، یہ پیدائش کے حالات پر رک نہیں جاتی۔ اور پھر وہ حدیث آتی ہے، تمام اسلامک لٹریچر میں سب سے دل کو چھو لینے والی، سب سے خوبصورت، سب سے گہری حدیث، وہ حدیث قدسی جو صحیح مسلم میں ریکارڈ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، الرحمہ غلبت الغضب۔ آگے بڑھ چکے ہیں، رحمت جی ہے۔
جب ہم قیامت کے دن کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس ڈسکشن کا ایک اور بہت گہرا پہلو سامنے آتا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ اس دن ہر روح اللہ کے سامنے اکیلی آئے گی۔ قیامت کے دن کسی کے پیدائش کے حالات کی اہمیت نہیں ہوگی، جو اہمیت رکھے گا وہ یہ ہوگا کیا تم ایمان لایا، کیا تم نے نماز پڑھی، کیا تم نے روزے رکھے، تم نے صدقہ کیا، کیا تم نے لوگوں کے ساتھ نرمی سے سلوک کیا، کیا تم نے علم حاصل کیا، کیا تم نے غلطی کرنے پر توبہ کی، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ یہی سوالات ہیں۔ اب آئیے اس بات کو مختصر اور سیدھے طور پر سمجھتے ہیں۔ اسلام مسلم معاشرے سے یہ مانگ کرتا ہے شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا جائے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ہے، کھانا، کپڑے، رہائش اور حفاظت ہر انسان کا حق ہے، اور اگر ماں کے پاس وسائل نہ ہو تو خاندان اور پھر پورا معاشرہ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے۔ دوسری ذمہ داری تعلیم ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کسی بچے کو اس کی پیدائش کی وجہ سے تعلیم سے محروم کرنا بالکل غلط ہے۔ تیسری ذمہ داری جذباتی اور نفسیاتی حفاظت ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ رحم، محبت اور عزت کا برتاؤ ہو تاکہ وہ اپنی قیمت اور عزت کو محسوس کر سکے۔ ہر بچہ عزت والا ہے کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرہ اپنے اندر کے غلط تاثرات کو دور کرے۔ امام اور اسکالرز اور خاندان سب پر یہ فرض ہے کہ وہ ان بچوں کے حقوق کو واضح کریں اور ان کے ساتھ انصاف فروغ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹگما نہ گناہ کو روکتا ہے نہ مسئلہ حل کرتا ہے، بلکہ ایک معصوم بچے کو تکلیف دیتا ہے۔ اسلام ایسے ظلم کو ریجیکٹ کرتا ہے اور انصاف، رحم اور برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام صرف بچے ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی رحمت اور امید کا پیغام دیتا ہے۔ زنا بے شک ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیں کے لیے کھلا رکھا ہے۔ سورہ الزمر آیت 53 میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تمام گناہوں معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آئے۔ اس لیے ایسی ماں کے لیے مایوسی نہیں بلکہ واپس آنے کا راستہ ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سزا نہیں ہوتا بلکہ ایک انسان ہے جس کے اپنے حقوق، اپنی پہچان اور اپنی تقدیر ہوتی ہے۔ اگر ماں ہمت کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے، اسے دین اور اچھی تعلیم دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیک کام ہے جس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر انسان مختلف حالتوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ کسی بچے کا مشکل حالت میں پیدا ہونا اس کی سزا نہیں بلکہ ٹیسٹ ہے، اور اس کے پاس بھی وہی موقع ہے کہ وہ اپنی محنت اور ایمان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کا ماضی اس کی ہمیشہ کی پہچان نہیں ہوتا۔ سچی توبہ انسان کو بالکل نیا بنا دی، اسی لیے نہ ماں کو ہمیشہ کے لیے اس کے گناہ سے جوڑنا ٹھیک ہے اور نہ بچے کو کسی حق کے ساتھ دینا۔